Okay, so hari ni kita nak unboxing. Oh my god, my baby. Let's do it. Okay, so hari ni saya nak unboxing. Oh my god, saya bekerja keras untuk mendapatkan my baby. Ding 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 ding. So saya dapat 15 Pro Max 512. Okay, so sebenarnya saya dah buka dah tadi sebab saya nak check dulu, sebab takut nanti dia ada benda yang tak okey kan, so kita tak nak. So sekarang jom kita lihat. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Oh my god, look at this. Oh my god, look at this. This one is blue titanium. No, you all cantiknya. Takutlah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ting 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 ting. Oh my god, cantiknya. The moment. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pandai bodoh. Wow. Kita letak tepi dulu. Letak tepi. So dalam dia macam biasalah. So dia ada akhirnya iPhone. Akhirnya USB Type C. No more lightning. So tak ada apa-apa, I guess. Tak ada apa-apa. So saya perlukan dia punya yang ni nanti untuk saya ambil SIM card. Okay, so yang ni letak tepi. Dan tadi saya ada beli sebab dia tak datang dengan dia punya plug, so kita beli dia punya adapter. I don't know. Dan 2 casing dia. Itu je lah. So, tada. So, macam inilah kejadian dia dah pakai cover. Oh my god, look at that. Oh my god, look at that. Jom kita on. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, takut oi. Dum. Lambatnya kau. No. No. Okay, finish. Not now. Okay. So inilah dia kita punya kesayangan. So untuk yang berada di luar sana, teruskan kejar impian anda, bekerja bersungguh-sungguh demi mendapatkan sesuatu yang anda inginkan, dan teruskan berusaha. Bye.